Hi guys, welcome to my channel. Ako po, si John. So guys, papakita ko sa inyo yung malakas na spike ng sapatos. Ito guys. Ito guys, sapatos na malakas spike. Malakas spike dito guys. Ito po guys. Yan po. Kasi ganyan. Pwede ko po pintakit. Pa guys, naanap ko yung tali. Lang guys, ayusin lang ako. Lang guys. Yung guys, takas na. Ito isa. Guys, ito po. Guys, ang pangalan po ng sapatos nito, Jordan Ambassador. Yan guys, takas spike na to. Guys. Guys, spike check natin sa paa. Sa paa natin is spike check. Yan guys. Gusto ko. Saan po yung ilalim?